सो हे एवरीवन वेलकम टू बैक माय चैनल। आज भिडियो आम जाना बीएसकेवाई नवीन कार्ड आम केमी आवेदन करें कौ मैंने आवेदन करें योग्यता कौन रही लास्ट डेट टी केबे पूरा वीडियो जाना आम भिडियो को शेष जाए देखुवे और चैनल प्रथम थर पर आसी चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु लाइक करके बेल आइकन घंटेबा बजाइबा जमारू भूलिबे नहीं कहीं आम एमती प्रकार वीडियो आम चैनल आनी था जहाँ आपण मानक प्रथम पाइपर। तो रही देखु एटा बीएसकेवाई नवीन कार्ड तार फास्ट कौन रही देखो मुझे नोटिस देखा दूसरी यहाँ देखो लेटर नंबर बीएसकेवाई 5992010 19 डेट रही 1/1/2024 देखो यहाँ सब रही तार पीडीएफ गुड़ा तले ओडिया बीएसकेवाई नवीन कार्ड देखो वर्तमान सुधा बीएसकेवाई कार्ड अंतर्भुक्त परिवार मान कौन कौन सुविधा रही देखो वर्तमान सुधा विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना बीएसकेवाई और रेशन कार्ड अंतर्भुक्त परिवार मान निमंते कार्ड पाई योग्यता एवं मिलुवा चिकित्सा सहायता आदि शर्त कौन भी परिवर्तन होना। तो फ्रेंड्स जोड़ा रही आमर विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना कार्ड रे आउ ए नवीन कार्ड रे सेम बेनिफिट मिले किसी भी ता भितर परिवर्तन होना से माने बीएसकेवाई नवीन कार्ड निमंते आवेदन करने आवश्यकता ना। देखो जातीय खाद्य निरापत्ता बा राज्य खाद्य निरापत्ता योजना रे नुआ भावे अंतर्भुक्त होता हिताधिकारी माने वर्तमान चालू रही बीएसकेवाई शर्त अंतर्भुक्त हे। तो जोड़ा रही आमर गोटे एनएफएसएस आउ गोटे एसएफएसएफ तो ये दुईटी योजना रे जो मानकर राशन कार्ड अच्छी जोड़ा आम कंटिन्यू पाचे से राशन कार्ड धारी मैंने यहाँ को नुआ आवेदन करें जो मैंने कार्ड मिली ना आ जो मानकर कार्ड फास्ट अच्छी से माने आवेदन करें नहीं यहाँ खाली जो मानकर नुआ राशन कार्ड मिली से माने ही आवेदन करें। बीएसकेवाई हिताधिकारी माने पूर्वपरी घरोई हस्पिटाल मानक सबु प्रकार रोग देयमुक्त चिकित्सा करें। देखो बुझे नेक्स्ट रही बीएसकेवाई नवीन कार्ड प्रावधान कौन कौन रही देखो वर्तमान बीएसकेवाई अंतर्भुक्त होता सबु ग्रामीण परिवार देखो नियमित सरकारी कर्मचारी पेंशनधारी एवं आयकर दाता व्यतीत बीएसकेवाई नवीन कार्ड पर योग्य विवेचित हो। देखो एम विवेचित व्यतीत बाकी मानी सबू करें। देखो कौन रही नियमित सरकारी कर्मचारी होते कि गवर्नमेंट पेंशनधारी होते कि इनकम टैक्स पे कर ए तीन कैटेगोरी लोगों ए कार्डटा योग्य हो पार ना। नेक्स्ट रही बीएसकेवाई नवीन कार्ड हिताधिकारी माने तालिकाभुक्त घरोई हस्पिटाल अंतर्भुक्त निर्धारित गुरुतर करें। देखो ये रही कौन तालिका हृदरोग किडनी रोग लिभर रोग ब्रेन स्ट्रोक गंभीर मस्तिष्क क्षत ब्रेन ट्यूमर बीएस पोड़ाजला आहत स्नायु मांसपेशी एवं कैंसर रोग आदि को गुरुतर दि जाए। देखो यही क्रिटिकल रोगर अंतर्भुक्त कर देन रही बीएसकेवाई नवीन कार्ड धारी व्यक्ति माने ओडिशा एवं ओडिशा बाहर अंतर्भुक्त हस्पिटाल यही सब रोगर देयमुक्त चिकित्सा पाइपर। नेक्स्ट रही बीएसकेवाई नवीन कार्ड रे प्रति परिवार वार्षिक 5 लाख टंका एवं महिला सदस्य मान 10 लाख टंका पर्यंत देयमुक्त चिकित्सा प्रदान करा। तो यहाँ जोड़ा रही आमर बीएसकेवाई जो आगर विजु स्वास्थ्य कल्याण कार्ड रे सही कार्ड रो सेम बेनिफिट एटी पाइपर। नेक्स्ट बीएसकेवाई नवीन कार्ड माध्यम यही सुविधा 2024 मसीहा मास मे मास 1 ठारू प्राप्त हो। देखो मे मास 1 तारीख रू आपको कार्ड मिल यहाँ यही देखो बीएसकेवाई नवीन कार्ड पंजीकरण योग्यता और प्रक्रिया यही कार्ड निमंते पंजीकरण एक परिवार समस्त सदस्य निम्न शर्तावली पूर्ण करुवा आवश्यक। देखो गोटे परिवार 4टा यही शर्तावली पूर्ण होता आवश्यक। देखो कौन रही से समस्ते ग्रामांचल बसवास करुवे फास्ट ग्रामांचल रोथे आम रोचु फ्रेंड्स। देन रही कौन सदस्य 2022-23 आर्थिक वर्ष में आयकर दाता हो नथिबे तो 22-23 वर्ष में किसी इनकम टैक्स पे कर कौन सदस्य नियमित सरकारी कर्मचारी किंबा पेंशन भोगी हो नथिबे सरकारी किंबा पेंशन भोगी हो नथिबे जानले कौन सदस्य वर्तमान चालुवा बीएसकेवाई कार्ड और रेशन कार्ड अंतर्भुक्त हो नथिबे वर्तमान जो मैंने ऑलरेडी पाउछंती रेशन कार्ड आउ बीएसकेवाई रही से हो नथिबे। पंजीकरण आवश्यक कागजपत्र कौन कौन रही देखो परिवार मुख्यों नाम पंजीकरण होगा आवश्यक परिवार जी मुख्य रही नाम पंजीकरण होगा आवश्यक। कौन रही देखो गोटे परिवार 18 वर्ष ऊर्ध्व
କୌଣସି ସଦସ୍ୟ BSKY ନବୀନ କାର୍ଡ଼ ନିମନ୍ତେ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ଯାହାର 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟସ ହେଇଛି ମାନେ 18ରୁ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଛି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ କେବଳ ପରିବାର ଭିତରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଦରଖାସ୍ତକାରୀଙ୍କର ସକ୍ରିୟ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ବିଧିସିଦ୍ଧ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଯଦି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର লিঙ্ক থিবা আবশ্যক। মোবাইল নম্বর যদি রেজিষ্টর না হলে আমি আবেদন করিপারিবা ନାହିଁ কাহিଁକି এটা KYC মাধ্যমে হব। দেখুন দরখাস্তকারীଙ୍କ ପାଇଁ আধার কার্ড ভিত্তিক KYC বাধ্যতামূলক আছে। তো আমি KYC কেমতি করিবা গোটে ফিঙ্গর রে হোই আর গোটে আমার OTP রে হোই KYC। তো সেম আমি এটি OTP রে KYC হব। তো সেপাই আপনার আধার কার্ডে ফার্স্ট মোবাইল নম্বর লিঙ্ক করা পড়ব। দেন রয়েছে 18 বর্ষর ঊর্ধ্ব সবু সদস্য মানকর ভোটর পরিচয় পত্র থাকা আবশ্যক। যেন মানে আপনার 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଇଥିବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭୋଟର ଆଇ ଡ଼ି କାର୍ଡ଼ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଭୋଟର ଆଇ ଡ଼ି କାର୍ଡ଼ ନଥିଲେ ସେ ଆବେଦନକାରୀ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ଯଦି ଭୋଟର ଆଇ ଡ଼ି କାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ହେଲେ ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ତାହାର ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିଦେବା, ତାହା ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗାଯୋଗ ନିମନ୍ତେ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟଙ୍କର ବିଧିସିଦ୍ଧି ସକ୍ରିୟ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଲରେଡ଼ି ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରହିଥିବ ନିହାତି ଭାବେ। ତ ସେଇଟା ତାପରେ ଦରଖାସ୍ତକାରୀ ଏବଂ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟଙ୍କର ସଦ୍ୟତମ ଫଟୋ। ତ ଦରଖାସ୍ତକାରୀ ଯିଏ ରହିଥିବେ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସଦ୍ୟତମ ଫଟୋ ରହିବ, ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ରହିବ। 5 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପିଲାଙ୍କ ସମେତ ସବୁ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼। ତ 5 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପିଲା ଯେଉଁ 5 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପିଲାଙ୍କ ସମେତ ସବୁ ସଦସ୍ୟମାନେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ତାଙ୍କର ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁମାନେ 5 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ଧରାଯିବ ନାହିଁ, ତାରଠୁ ଯିଏ ଅଧିକ ଅଛି ବୟସ ତାଙ୍କର ହିଁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟି ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି 5 ବର୍ଷରୁ କମ୍ କୌଣସି ପିଲାଙ୍କ ଆଧାର ନମ୍ବର ନଥାଏ ତେବେ 30/6/24 ଦେଖନ୍ତୁ 30/6/2024 ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୃକ୍ତ ପିଲାଙ୍କ ଆଧାର ନମ୍ବର ଦାଖଲ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାପତ୍ର ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହାର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ ହେଲେ ତମେ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂରେ 30 ଜୁନ୍ 2024 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କର ପିଲାଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଲେଖିକି ଦେବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଏତିକି କରିବାର ଦରକାର ନାହିଁ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ, ଆପଣ ତ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନିଶ୍ଚୟ ବନିଯାଉଛି ସପ୍ତାହ ଭିତରେ, ଆପଣ ଜଲ୍ଦି ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କର ବି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ବି କରିପାରିବେନି ହେଲେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ 30 ଜୁନ୍ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଲେଖିକି ଦିଆଯାଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ କହୁଛି। ତ BSKY ନବୀନ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ କେମିତି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ନବୀନ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଉପରୋକ୍ତ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ପୂରଣ କରୁଥିବା ଯୋଗ୍ୟତା ପରିବାର 2ଟି ଉପାୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ ନିଜ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ରେ ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ। ଦରଖାସ୍ତ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ୱେବସାଇଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି www.bsky.novin.odisha.government.in ସାଇଟ୍କୁ ଯାଇ ନିଜେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଦରଖାସ୍ତକାରୀ ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ରେ ବୈଷୟିକ ସହାୟତା ନେଇପାରିବେ, ଯେଉଁ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ନେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ। ଦରଖାସ୍ତକାରୀ ମଧ୍ୟ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ବିନା ଦେୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିନା ଦେୟରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପଞ୍ଚାୟତରେ ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ ନିହାତି ଥିବ ସେଠି ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ବିନା ମୂଲ୍ୟ ଦେୟରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ସମସ୍ତ ଦରଖାସ୍ତ କେବଳ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦାଖଲ ହେବ, କୌଣସି ଅଫଲାଇନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଦରଖାସ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ହିଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ରହିଛି ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ହେଉ ବା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କ୍ୟାଫେ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ବା ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି, ଆପଣ କେଉଁଠି ହେଲେ ବି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। କେବେ ଆବେଦନ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି ଆମର www.bsky.novin.odisha.government.in ପୋର୍ଟାଲରେ ଆବେଦନ କେବେ କରିବା ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ମାତ୍ର ଆଜି ହେଲା 3 ତାରିଖ, ଆଉ ମାତ୍ର 3 ଦିନ ରହିଲା 6/1/2024 ତାରିଖରେ ଆମର ପୋର୍ଟାଲ ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ। ତାହା ଆମର 16 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ହେବ। 16 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବା। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦରଖାସ୍ତ ଦାଖଲ ହେବ ଆବଶ୍ୟକ। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଆପଣ ସମସ୍ତ ଡକୁମେଣ୍ଟ କ'ଣ ରହିଛି ସବୁ ରେଡ଼ି ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ପୋର୍ଟାଲ ବେଶୀ ଦିନ ଚାଲିବ ନାହିଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ଯଦି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ହେଇନାହିଁ ଶୀଘ୍ର କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଏ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ। ସମୟ ଉପଯୋଗୀ ଗୁଣାତ୍ମକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧ ସୁବିଧାର ସର୍ବାଧିକ ଉପଯୋଗ ସହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ BSKY ପରିସରକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କରାଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବଜନୀନ ଗୁଣାତ୍ମକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପରେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିପାରିବେ ସରକାର କର୍ମଚାରୀ, ପେନ୍ସନଭୋଗୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହାୟତା ଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ
ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ ସହାୟତା କ'ଣ ରହିଛି? ଦରଖାସ୍ତ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ବି ସହାୟତା ଆପତ୍ତି ଓ ଅଭିଯୋଗ ଆଦି ନିମନ୍ତେ ଦରଖାସ୍ତକାରୀ BSKY କାର୍ଡ଼ ସହାୟତା ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ 155369କୁ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାର ସବୁ ପୁରା କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ଆବେଦନ କରିବେ ହେଲେ ଏତିକି ଡକୁମେଣ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଫାଷ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟର କରନ୍ତୁ, ଭୋଟର ID ଦେଖନ୍ତୁ, ନାହିଁ ହେଲେ ଶୀଘ୍ର ଆବେଦନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଯେବେ ପୋର୍ଟାଲ ଲାଇଭ୍ ହେବ, ଆମେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏହାର ଆବେଦନର ଲିଙ୍କଟା ଆମେ କେମିତି ଆବେଦନ କରିପାରିବା ତାହା ଆମେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଣିବା। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଠି ଆମେ ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିହାତି ଭାବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ କିଛି ମତାମତ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।